ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पंचमुखी हनुमत कवच विनियोगः। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीरामचंद्रो देवता, सीता इति बीजं, हनुमानिति शक्तिः। हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानर नारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा। हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं। श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामित विक्रमाय सूर्यबिम्बफल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्या अंगदलक्ष्मण महाकपिसैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विद्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्रवर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरिमर्कट मर्कटाय स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पारयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लं 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 नरसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्माण्डनायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं
दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रिय अथ श्री लक्ष्मी नारायण कवचम् श्री भैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरीं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः विनियोगः ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुरबाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसौ नेत्रेवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहो मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः आं आं इं ईं पातु वक्ष्यो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसहौ लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्रं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं ठं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृतं लं शः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङं यं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी शः सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वहनौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां
वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत उत्तरे धनदः पायादेशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यं मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रिव्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः सहौ हः सहौ वह्नेर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतां ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मा चिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिका मूर्ध्नीं लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहिमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्साच्चयाङ्गनां सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे शतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्यपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन सिद्धिः स्यान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वरमं गोपनीयं स्वयोनिवात् अथ श्री नारायणस्तोत्रम् नमो नमस्ते भगवज्जगद्गुरो नारायणा प्राकृतदिव्यमूर्ते अनन्तकल्याणगुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरः सदास्याः त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोसि योगेश्वरेशोपशमस्थ आत्मा रामाधिपस्त्वं परहंस सद्गुरुः विभुरऋषीणां वृषभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणां च नियामकोऽसि साक्षी महापुरुष आत्मतन्त्रः कालो भवद्यद्भृकुटोर्महाश्च
सर्गादिलीला जगतां त्वमीश करोषि माया पुरुषात्मनेव तथाप्यकर्ता ननु निर्गुणोऽसि भूमा परब्रह्म परात्परश्च सत्यः स्वयं ज्योतिरतर्क्यशक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्यमूर्तिः बृहद्वतार्चार्य महामुनीन्द्र कन्दर्पदर्पापहरप्रताप तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्याः अप्याश्रमं तेऽपि कदापि वेष्टुं नेमं शमाह्येष तव प्रतापः छन्दोमयो ज्ञानमयो मृताध्वा धर्मात्मको धर्म सर्गाभिपोष्टा उन्मूलिता धर्म सर्गो महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयो व्यक्तबन्धुः निर्दोषरूपस्य तवाखिलः क्रिया भवन्ति वै निर्गुणा निर्गुणस्य धर्मार्थकामेप्सुभिरर्चनीयस्त्वमीश्वरो नाथ मुमुक्षुभिक्ष त्वमकालमायायमसंसृतिभ्यो महाभयात् पातुमेकः समर्थः भक्तापराधाननवेक्ष्यमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सलः धृतावतारस्य हि नाममात्रं रूपं च वा यः स्मरेदन्तकाले सोऽपि प्रभो घोरमहाघसङ्घात् सद्यो विमुक्तो दिवमाशु याति त्वां विहायात्र तु यो मनुष्यो देहे त्रिधातावपि दैहिकेषु जायात्मजज्ञाति धनेषु सञ्जति समायया वञ्चित एव मूढः त्वद्भक्तियोग्यो नरदेह एव यम कामयन्तेऽपि च नाकसस्थाः त्वद्भक्तिहीनं हि देवोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यं तपस्त्रिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासि पुंसु अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन् विराजसे तस्याश्रयं ये तव नात्र कुर्वते त एव शास्त्रेषु मतः कृतघ्नाः अतस्तवैकाश्रयमेव बाढं कुर्वत्यजस्रं मयि तेऽस्तु तुष्टिः। ॐ अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानिति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं वन्दे वानर नारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वं
वषट् स्वाहा ओम हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ओम हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ओम हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा ओम हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा ओम ढं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पारयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करारवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लं 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 नरसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राणरक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांडनायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रिय अथ श्री लक्ष्मी नारायण कवचम् श्री भैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरीं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः विनियोगः
ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुरबाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मीविष्णुः समन्ततः हसौः नेत्रेवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहो मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः आं आं इं ईं पातु वक्ष्यो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ अं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्रं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृतं लं शः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङं यं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी शः सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वहनौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत उत्तरे धनदः पायादेशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यं मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रिव्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः सहौ हः सहौ वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां
दशवारं पठेद्रात्रौ रतां ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मा चिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनो पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्ध्निं लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहिमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्साच्चयाङ्गनां सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे शतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्यपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन सिद्धिः स्यान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वरमं गोपनीयं स्वयोनिवात् अथ श्री नारायणस्तोत्रम् नमो नमस्ते भगवज्जगद्गुरो नारायणा प्राकृतदिव्यमूर्ते अनन्तकल्याणगुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरः सदास्याः त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोसि योगेश्वरेशोपशमस्थ आत्मा रामाधिपस्त्वं परहंस सद्गुरुः विभुरऋषीणां वृषभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणां च नियामकोऽसि साक्षी महापुरुष आत्मतन्त्रः कालो भवद्यद्भ्रुकुटोर्महाश्च सर्गादिलीला जगतां त्वमीश करोषि माया पुरुषात्मनेव तथाप्यकर्ता ननु निर्गुणोऽसि भूमा परब्रह्म परात्परश्च सत्यः स्वयं ज्योतिरतर्क्यशक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्यमूर्तिः बृहद्वतार्चार्य महामुनीन्द्र कन्दर्पदर्पापहरप्रताप तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्याः अप्याश्रमं तेऽपि कदापि वेष्टुं नेमं शमाह्येष तव प्रतापः छन्दोमयो ज्ञानमयो मृताध्वा धर्मात्मको धर्म सर्गाभिपोष्टा उन्मूलिता धर्म सर्गो महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयो व्यक्तबन्धुः निर्दोषरूपस्य तवाखिलः क्रिया भवन्ति वै निर्गुणा निर्गुणस्य धर्मार्थकामेप्सुभिरर्चनीयस् त्वमीश्वरो नाथ मुमुक्षुभिक्ष त्वमकालमाया यमसंसृतिभ्यो महाभयात् पातुमेकः समर्थः भक्तापराधाननवेक्ष्यमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सलः धृतावतारस्य हि नाममात्रं रूपं च वा यः स्मरेदन्तकाले सोऽपि प्रभो घोरमहाघसङ्घात् सद्यो विमुक्तो दिवमाशु याति त्वं विहायात्र तु यो मनुष्यो
देहे त्रिधातावपि दैहिकेषु जायात्मजज्ञाति धनेषु संजते समायया वञ्चित एव मूढः त्वद्भक्ति योग्यो नरदेह एव यम कामयन्तेऽपि च नाकसंस्थाः त्वद्भक्तिहीनं हि देवोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यम् तपस्त्रिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासि पुंसो अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन् विराजसे तस्याश्रयं ये तव नात्र कुर्वते त एव शास्त्रेषु मतः कृतघ्नाः अतस्तवैकाश्रयमेव बाढम् कुर्वत्यजस्रं मयि ते स्तुतुष्टिः। ॐ अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानिति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् वन्दे वानर नारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारि वीरापहं श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा ओम ढं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पारयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं ङं चं छं जं छं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा ओम पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकलविषहराय स्वाहा ओम उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नरसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांडनायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह
परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशङ्करं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रिय अथ श्री लक्ष्मी नारायण कवचम् श्री भैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरीं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः विनियोगः ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः अथ ध्यानं पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुरबाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसौः नेत्रेवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहो मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मीनन्दैकनन्दनः आं आं इं ईं पातु वक्ष्यो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसहौ लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्रं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु
नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत लं शः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङं यं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी शः सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वहनौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत उत्तरे धनदः पायादेशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यं मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दशदिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रिव्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः सहौ हः सहौ वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतां ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मा चिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्द्रवौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् गुटिकां मूर्ध्नीं लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहिमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्साच्चयाङ्गनां सा बध्नीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे शतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्यपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन सिद्धिगिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात्तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वरमं गोपनीयं स्वयोनिवात् अथ श्री
नारायणस्तोत्रम्। नमो नमस्ते भगवज्जगद्गुरो नारायणाप्राकृतदिव्यमूर्ते अनन्तकल्याणगुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरः सदास्याः। त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोसि योगेश्वरेशोपशमस्थ आत्मा रामाधिपस्त्वं परहंस सद्गुरुः। विभुरऋषीणां वृषभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणां च नियामकोऽसि साक्षी महापुरुष आत्मतन्त्रः कालो भवद्यद्भृकुटोर्महाश्च सर्गादिलीला जगतां त्वमीश करोषि माया पुरुषात्मनेव तथाप्यकर्ता ननु निर्गुणोऽसि भूमा परब्रह्म परात्परश्च सत्यः स्वयं ज्योतिरतर्क्यशक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्यमूर्तिः बृहद्वतार्चार्य महामुनीन्द्र कन्दर्पदर्पापहर प्रताप तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्याः अप्याश्रमं तेऽपि कदापि वेष्टुं नेमं शमाह्येष तव प्रतापः। छन्दोमयो ज्ञानमयो मृताध्वा धर्मात्मको धर्म सर्गाभिपोष्टा उन्मूलिता धर्म सर्गो महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयोऽव्यक्तबन्धुः। निर्दोषरूपस्य तवाखिलः क्रिया भवन्ति वै निर्गुणा निर्गुणस्य धर्मार्थकामेप्सुभिरर्चनीयस् त्वमीश्वरो नाथ मुमुक्षुभिक्ष। त्वमकालमायायमसंसृतिभ्यो महाभयात् पातुमेकः समर्थः भक्तापराधाननवेक्ष्यमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सलः। धृतावतारस्य हि नाममात्रं रूपं च वा यः स्मरेदन्तकाले सोऽपि प्रभो घोरमहाघसङ्घात् सद्यो विमुक्तो दिवमाशु याति। त्वां विहायात्र तु यो मनुष्यो देहे त्रिधातावपि दैहिकेषु जायात्मजज्ञाति धनेषु सञ्जते समायया वञ्चित एव मूढः। त्वद्भक्तियोग्यो नरदेह एव यम कामयन्तेऽपि च नाकसंस्थाः त्वद्भक्तिहीनं हि देवोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यं। तपस्त्रिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासि पुंसु अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन् विराजसे तस्याश्रयं ये तव नात्र कुर्वते त एव शास्त्रेषु मतः कृतघ्नाः अतस्तवैकाश्रयमेव बाढं कुर्वत्यजस्रं मयि तेस्तु तुष्टिः।